بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله واللعن الدائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، مسألة سفر يشير ما بتاجو نام سانغا مسافر چی إن نرك سفر يسونا خوش فيق بو قصر باروشين چوك شرط غنا رياض ندرسه مسافر is فيق بو قصر باروشه قصر مطلب بو رکاب جیپا فيقون رکات نیز بسه باروشين چوك رکات سمپانا نیسپا يترو جوك باقي رکاب جیپان رکات نیز بسه باروشين چوك اما بشرطها وشروطها دونان چيك چيك چين دونان چيك چيك فرسخ رياض دوك با شرطين چوك فرسخ رياض کو چچا إننا ده وقت بانو کوئی فیق پو قصر چد یہ فرسخ پو سامچین زربانا فرسخ پو کلومیٹر غانا پھیت زرندو خچیز یا جو آیت اللہ سیستانی فیق پو فرسخ رگیات پو 44 کلومیٹر زرندو آیت اللہ ناصر مکارم فیق پو زرندو 23 کلومیٹر 43 کلومیٹر زرندو چانا او 43 کلومیٹر پوچھا یوں میں اس کے بالا یا چھاچا کھراچا او تنام اسنا چھا نیوں میں اس کے بالا ان نارنا 22 کلومیٹر 22 دونی 44 سوندے نینام اسنا چک چک 22 کلومیٹر لچھا چاہین لیکن لوگ سے ہوچاہین خود جانا چوئے دیا جاگا سوند دیا جاگا لوگ نہ فیا بقصر بار گوز بہر صورت اگر کا تو جامعك چنگی سیرگاب نلوخسیون چاینا دینو احتیاط پو کسل بیوندوک سکاسیان بوز قاسران بوز یا جا باقی آقایون کو نزدیندوک قاسر بوز آیت اللہ مکارم آیت اللہ سیستانی بدونیس قاسران بوز سکاسیان بوز بر محمد و آل محمد صلوات